love thy Sabbath, Lord. Happy Sabbath na mga igsonan. Kumusta naton mga kinabuhi? Sa luyo sa naton paningkamot sa sulod sa semana, may dakita mga eksperyensya sa kinabuhi nga diri mopay. May mga panalangin nga nadawat sa Ginoo. Pero himuwa ka naming sunan nga makaingong ka sa nimo pagyakan nga praise the Lord. Hallelujah. Kay ini nga kalibutan ni atong ipuyan. O di ka maingon din nga ikaw satisfied sa imong kinabuhi? O daghan nga panalangin nga imo dawat? Pero ingon ni King Solomon migsunan dita sa Ecclesiastes chapter 1. Ingon siya, kahuman sa iya success sa iya kinabuhi, nakabot niya ang tibok kalibutan, ang mga panalangin. Ingon siya, si King Solomon, vanity of all vanities. Ang tanan, kakawangan lamang. So dalego ng Ginoo migsunan tungod kay niya ta karon dinhi. Nagsimbata sa iya. O sa mga susunod nga adlaw, may danapod mga announcement dito sa weather forecast nga naapod bagyo nga tiabot. Muna nga sahay magkatruma ta sa atong kinabuhi tungod sa kahadlok ni sunan. But the Lord is there. Nagsaad siya sa niyang katawan nga iya proteheran. Muna lang nato migsunan paglaom sa atong kinabuhi. So kung migsunan, aniya inamo program, no? Sundala ni migsunan program kay waray man ini kautruhan. An aton didi
program masunod ini sa tanan nga may mga bahin nga igsunan. So many naton program sa aton divine service migsunan. Mao pa ini na nga alas 10 pa magsugod aton divine service para makontinto ta sa espirituhanon nga part o bahin sa aton kinabuhi, labi na sa aton na magayakan karon nga kabuntagon. So may name igsunan. Sabbath hymn, we love thy Sabbath, Lord. Call to worship, and you presider. Then pagkasundan ini igsunan sa intro, Holy, Holy. Hymn of adoration, maghatag sina atong song leader, and then invocation to our speaker. Then worship through giving. Thoughts on stewardship, Brother G.C. Honor. And then doxology, praise God from whom all blessing flow. Operatory prayer, Brother G.C. Honor. Then proclamation, scripture reading, Brother Rodolfo Tapaya. Then pagkasundan niya sa prayer song, where Jesus pleads. Pastoral prayer, Brother Rodolfo Tapaya. O response song, Thou Who Hearest. Then, pagkasundan ni sa children's sermon ni Brother Travis Ramas. Then, musical offering, ang aton mga magbubuhat dida sa aton health department sa AHCI workers. Adventist Hospital Calbayog Incorporated. Then, spoken words, introduction to the speaker, then, anaton magyayakan niya na mga bugduan, mahatag sa ating minsay, ano sa naton nga magbubuhat, dita sa aton hospital, si Pastor Richard Hondonero. Hymn of consecration, song leader, then benediction to the presider. Hymn of assurance, soon Jesus will return, then recessional. An iyo ubos nga presiding elder, si Father Rohel Cabonegro, anaton song leader, si Sister Renami Mihos. At pianist, Sister Kindi Lagang, servant deacons, Brother Eliseo Oliva, and Brother Simbruzo Azumbrado. Before ko mulingkod migsunan, may dako didi statement nga pagbasahon, gikan ini sa libro ni Prophet Amos. Dida sa libro sa Amos, chapter 8, chapter 8, verse 11. This is remind us sa aton mga kakagtuan ng siring didi. Aniya karon ang mga adlaw moabot nga nag-ingon ng Ginoong Jehova nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni si kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalingog sa mga pulong ni Jehova. Didi sa statement ni Prophet Isaiah chapter 55 verse 6 nangit noon. Pangitaan ninyo si Jehova samtang hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anapa siya sa dool. May sunan, aton pamatian ng little boys of God, samtang kita na mag-worship sa iya, o aton ibitaron ang Holy Spirit, dida sa aton taliwala, ang Diyos mga panalangin ka natong tanan.
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Holy, holy, holy. Holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth He ruleth. Come and praise His name. Shall we all stand? Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Holy, holy, holy. Holy is our God. Glorious and beloved is the one adored. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. For our hymn of adoration, let's sing Fairest Lord Jesus, hymn number 131, 131. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, on the walk God and
Our Father in heaven, this very moment, we would like to acknowledge your goodness. As well as Father, we would like to declare our unworthiness because we have failed you in our thoughts, words, and in our deeds. Dear Heavenly Father, I pray this moment that you will endow upon us the presence of your Holy Spirit that will provide us guidance, knowledge, and understanding from on high, that we'll be able to understand your words that we will be sharing today. Father, please be with us this moment in Jesus' name. Amen. Ato itong patinugon na ito mga Diakono. Sa dili pa, doon na tayo basahon din sa balaang kasulatan nga makita diya sa Numeros, Kapitulo 18, versikulo 21, laktaw ngadto sa 14. Gigahin ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel. Silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda nga tagbuanan. Sa versikulo 14, kay ang ikapulo nga gihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo, gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin, busa ingon nga wala sila'y mapanunod gikan sa katawhan sa Israel. Ang aton Diakono andam na sa pagkuha sa halad ng kapon.
do ka itong mga ulo alang sa pagampo. Una sa tanan na Diyos, dako na magkalipay, kanunay sa pagpasalamat niya kanimo sa tibok simana nga ikaw wala magapasibaya ka namo uban sa mayo nga panglawas o kusog o mga panalangin nga imong gibubo sa imong mga katawhan o sila o kaming tanan nakadala nining halad nga ikapulo diya sa imong tubangan. Hinaotong tao Dios nga ikaw magapanalangin nini o nga kini makasuporta diha sa imong buluhaton. Kay daghan pa kaayo nga mga lugar nga wala pa maabot sa maong mensahe nga kini salapi makatabang diha sa maong buluhaton. Panalangin ni kaming tanan o Dios o ang adlay papahulay nga kami makahimo sa pagsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Amo ko nagisalig tugyan na kanimo pasaylo ang among sala tungod lamang ni Jesus ang among personal nga manuluwas. Amen. Magapabilin kita sa pagtindog samtang akong basahon ang teksto nga mo'y dugukan sa atong mensahe nining kabuntagon. Ang atong teksto karong kabuntagon makaigsunan makita sa Juan 3 versikulo 5 nga nagaingon, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao iganak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Maghineta sa pagluhod aron sa pagampo. There is a place where Jesus pleads for our salvation. He intercedes that we by grace all sin defeat. Let us draw near the mercy seat. There on the wings of prayer we soar, where earthly cares disturb no more. From near and far, by faith we meet, and go before the mercy seat. Dalaygon og may gugmaon nga Dios nga naikaos kita saan sa mga langit, Ginoo ning taknas ka muntagon ining adlayng papawlay. Dako among kalipay pagpasalamat kanimo Ginoo tungod sa imong dakong gugmas matugo sa kanamo. Salamat o Dios sa imong pagpreserbar sa imong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa tibok simana. Salamat sa mayong panlawas ug salamat sa mga panalangin. Grasya ug kaluoy nga among nadawat gikan diha kanimo. Ug ning taknas sa kabuntagong amahan ani kami nagapiko sa among mga tuhod, nagapaila Ginoo, nagapobos tungod sa among pagkamakasasala diha sa imong utubangan. Apan kami Ginoo nagahangyo ning mga takna na ikaw magapasaylo sa among mga sala aron sa ingon Ginoo mahimo kami nga kabahin sa imong panalangin o grasyang imong pagkabubos matag sa kanamo. Panalangin ni kami karong kabuntagon amahan samtang kami magapadayon sa among pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Panalangin ni ang among mga kaigsuon usab nga wala karon din uban kanamo ana sila silang tagsa-tagsa ka mga pulianan, siguro ano na sila mga problema Ginoo, ano na sila mga balatian physical ug spiritual. Apan kami nag-aampo Ginoo nga ikaw maga-comfort kanila, magadasig kanila mahan nga sila magapadayon usab sa pag-alagad labing dol na kanimo. Mo imong buhing handom o Dios nga samtang ikaw sa imong ikaduhang pagbalik kami
makaplagan Ginoo nga mga matarong makapuhi ning ngirian gitagana lang sa mga matarong among ginaampo Dios ang among magsusulti karong kabuntagon si Pastor Richard Hondonero nga pagkatabang kaniya mahan samtang siya maghatag sa mensahe nga kining tanan gikan kanimo inubanan sa imong balaan nga espiritu. Salamat ko Dios sa imong pagtubag sa among mga pagampo o kining tanan among ginasali kanimo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Rest every Heartfelt prayer. With thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and guide. All living Sabbath are with thee. be bright. Hello. Okay, good morning, children. Can you please transfer here? Sige daw, katong dito, didi mo sa, to dito, na pa space didi sa igbaw. May space pa dito. Sige, just okay, are you ready now? Okay, let me see if who's ready to listen to the story this morning. And girls, can you please do like this? Oh, keep it. Okay. Oh, what happened there at the back? Okay, so this morning, the title of our story is Lily and Her Brilliant Idea. Okay, do you love to draw? Who among you here love to draw? Kinsay ganahan mag-drawing? Okay. What do you like? A colorful colors or just a kuan lang a drawing? Plain drawing. Okay, sa mga girls, they like colorful. But for the boys, siguro, okay lang sa ila ang plain. Okay. Who likes to help their friends when they're stuck? Love to help your friends? No? Dili ninyo i-help inyon mga friends? Okay, so in a classroom, there was a girl named
Kinsa to ang ngaran sa girl? Lily. Oh, di sa likod nakabati. Sit down. Lily wasn't just any girl. She had a mind that sparkled with brilliant ideas. Daghan siya mga ideas, daghan siya mahuna-hunaan. Atoy, I thought they're ready to listen, but they're not. Okay. Especially when it comes to making projects or making drawings. Shh. The other students in her art class were good too. But some were a bit traditional. An uban okay la, an uban dili pod. There was old Mr. Peterson, the art teacher. And this art teacher loves to do classic paintings. Aduy daw. Shh. And there was a boy named Frank. Si Frank, dili siya ganahan mag-drawing. Tanan niya nga, naka-hate niya nga subject was the art. Di good siya ganahan kay di man siya maara mag-drawing. So, one sunny afternoon, the class was given a big project. And what is this project? To create a mural for the school hallway. Dito sa agianan, pahimuon sila, dako kayo nga painting. And, nano ang theme? Community and helping hands. So, everyone was excited. Ganahan na sila maghimo sa ilang project, boys. And, ingunaan mga classmates, ay, waray man ak na hunaan kung nano aton, hihimuon dida sa aton mural. Ingon dayon si Lily, ay, may daak na hunaan. I have a brilliant idea. What if ang diri mamati maoy magtapos sa akon story? Sige daw. Shh. Okay, what if we will make a huge colorful tree with different children's hands painting its leaves? So nano kuno ilan himuon? A big tree. And then, an iratanan nga mga hands, mooy ilang himuon nga leaves with different colors. Girls, keep it. Okay? Okay, so, ingon dayon an uban, nice iton, but then, bagan kalisod man, tapos, pud mga another ideas. Pero, mingon si Lily, basta naana po ihatag nga laing ideas, mingon na po si Lily, ay, diri iton mao, maraot iton nga idea. Dapat an akon idea mo ay aton, sundon. So, nakabati si Mr. Peterson. Ingon dayon si Mr. Peterson, children, remember, the best ideas come when we work together. Kanos ako na mo gawas ang best idea? When they will work together. So, suddenly they thought of something. Ingon na sila, sige, we will go with Lily's idea. So we will be painting a what? Nano ganito ang ilang i-paint?
a big tree. Then pagkahuman nato draw sa paint sa big tree, aton napon kamot ato ihimuon nga leaves. Kung nano ingon ganahan nga color mo i-paint ninyo sa inyon kamot aton butang dito sa wall. So as they started sketching together, a wonderful feeling spread through Lily. So, instead, nga ang iyang hunahuna, yes, ako'y pinakadahati sa era mag-drawing. Nawara ito sa iyahang mind. Because they were working together. She realized that God doesn't want everybody to hide their talents. Nanokono, dapat ipakita naton ang aton God-given talents. He wants us to share them, just like He shares His love and creativity with us. Paano ni God gipakita iyang creativity? Sige daw. How did God show His creativity? Paano man ni Jesus gipakita iyang creativity? By creating the world. By creating the world, Jesus shows His creativity. So children, sharing your talents, your good ideas, and your kindness with others doesn't make you have less. It actually makes your gifts grow bigger and helps everyone shine brighter. When you help others with your unique abilities, you are acting like Jesus. Okay. Let's recite our memory verse, everyone. Ephesians 4 verse 32. You follow after me. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ forgave you. Okay. So, may it be, dear children, that we will be acting like Jesus, who wants to share and forgive everyone. So now, you may go back to your parents' seat. Okay, you may now go back slowly. Just. Okay. Mali po kung magkana. Step to forward. There's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, it sends out the light that I might see. And the light that shines in darkness now will set
lighthouse, my ship would be no more. It seems that everybody around us says, tear that old lighthouse down. The big ships just don't pass this way anymore. So there's no use of standing around. Then my mind goes back to that one dark, stormy night when just in time I saw the light. Yes, it was the light from that old lighthouse that stands up there on the hill. And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sea He has shone the light around me, that I might clearly see. If it wasn't for the lighthouse, tell me where. Maupay nga aga mga kabugtuan. Happy Sabbath kanatong tanan. I'm happy and very privileged to speak to you this very hour. And I'd like to thank the workers of Adventist Hospital Calbayog for that very nice music. Sa akong pagpaminaw, mga kigsunan, ingon ako ang heritage singers, pwede na sila mag-retire. Wala na sila itrabaho. It's because we have these talented workers who are dedicated to serve the Lord through healing ministry. So ako sabgi pasalamatan ang higayon, gihatagan ko diri sa pagpakigbahin sa pulong sa Ginoo. Nining kabuntagon, I'll be talking about the church, the situation of our church in the last days. And as I look at our attendance this morning, I
I told myself nga ingan ako hinaot kunta nga ang tanan nga niya karon mga luwas gyud tanan. Yes. Because as I examined the spirit of prophecy, there will be an ordeal that our church will be facing in the near future. Kinang akong ikashare sa ato karon kabuntagon mga kaigsunan, gi-quote na ko ni siya ang pipila gikan sa spirit of prophecy and of course largely from the Bible. And sa dili pa kita padayon mga kaigsunan, I'd like to read John chapter 3, verse 5. Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Atong iduko magigsunan ang atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan mo nga langit nun, nining takna sa kabuntagon. Ginoo nagapasalamat kanimo tungod sa imong pagpreserbar sa among tagsa-tagsa nga mga kinabuhi. Luyo sa mga panghitabo sa among palibot, Ginoo, nga mao'y nagahatag og kabalaka. Ginoo, pasalamat kami kanimo nga ikaw nagpreserbar sa among mga kinabuhi o ngani ania kami karon. Nagkatigom aron ikaw simbahon, pasalamatan o paminawan ang imong mga pulong. Ginoo, sa among pagkinabuhi sa matag adlaw, nakapasubo kami diha kanimo ngani karong kabuntagon naghangyo kami o Dios nga imo kaming pasayloon sa among mga sala ug hiluan nimo Ginoo ang among mga hunahuna aron kami makasabot sa imong mga pulong nga maoy magasulti sa matag usa kanamo. Ginoo, hinaut ang imong presensya magapataliwala kanamo karon kay amo kini ginaagda pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. If you'll try to scan the internet, especially sa news sa mga pagbaha, dili malikayan nga mahisgutan ang mga ghost projects. Katong mga dam nga wala gyud mahimo, mga budget nga binilyon nga karon kanunay gilalisan ug kinsa gyud ang nagbulsa atong tanan. People are pointing at each other. Unya ang taong bayan naglibog na. And I hope kita diri sa church wala ta maglibog nganong ni ata karon. And another thing is murag ni ata karon sa season sa calamity, right? Dili pa lang madugay na ay upong. Upong ba itong last nga bagyo? Usa to siya sa mga memorable nga bagyo actually sa akong kinabuhi. Kay we were actually sleeping dito na sa second floor sa COI. Na may nag-text nga naanay tubig sa ilang kwarto, among silingan. Pagkataon ni sa kaning mga kabataan gagmay nga nagkurog-kurog. Unya ang inahan ni Bingbing nahabilin dito sa ilang balay. So hilak si Bingbing, si mama. So nakonsensya po ko makigsunan kay nako katong tigulang og malumos niya to simbak og mamatay ba.
Nako, unsa kahang ikasulti ni Bingbing nako nga dili nako dito ngadtoon? So si Brother Rohil ni Aman, gihatagan niya mig helmet kami sa Ramsil, dagan ba dito pa uli? Unya taas naman ang tubig hapit sa hawak nga gisunan, lisod man pud mo dagan. Nya dili po kakakita sa imong agianan. Pero sa pagpanghuna-huna nga amo silang balikan, kinahanglan namo nga unta naghila-hila na lang mi didto sa kwarto dok. Nako kining mga tawhana mao gyud hinungdan sa among kamatayon og mga matay manggaling mi. Unya pag abot nako dito tan-awan nako si mama nagunit sa grills. Can imagine 80-year-old plus. Di naglisod naglakat. Nako, ma, dali na, baba na, baba. With that water, just flowing from up here, baha naman, dali naman, baba na. Aysa. Unsang aysa nga akong hunahuna, tinggal mag-flash flood ba? Ako bitaw siyang hakwaton. Kanang murag naghakwat bitaw bata nga tag 2-3 years old, ana. Nako, ngano nga bugat man ni siya. Di ay gikugos nako siya, nagsige pa na siyang sungkod. Buhi nang imong sungkod. Pasilan wala ang madugay na napoy linog. Luoy po kayo kay to apoy uban nga tawo nga nagtigom og pila ka tuig, nagpatindog og balay, nagpalit og sakyanan. Nahugmak ang balay, nahugmakan po ang iyang unsa, nahugmakan po din taon ang iyang kutsi. Pastilan. Mao ni karon ang makita nato nga mga balita. Og bisan pa dito pod sa Bugo, taod-taod linog, dito pod sa Davao, linog pod. Unya usahay mo apil pod ta dire. Pasalamat ta dire. Dili nagpasalamat ang silaray gilinog kita, wala. Pero actually, diri sa gitan-aw nako sa kanang fault line, active fault line, kita diri sa Samar, wala tay active nga fault line. Pero og mulinog sa uban nga lugar, mo apil ra pod galing ta. Og naay low pressure dito sa Igbaw, apil gihapon ta. Diri sa Mindanao, og naay bagyo, may low pressure, apil gihapon ta. Apil ra gyud ta ang Samar. But actually, dili na nato siya hisgutan magigsunan. There is good news for us. Gikuha na ko ni siya sa Facebook nga gi-post ni Pastor Barliso, ang atong president sa Union karon. October 14, 2025, GC Autumn Council, Maryland, USA, says, Praise be to God. The General Conference of the Seventh-day Adventist Church Executive Committee has unanimously approved the bifurcation or reorganization of the Central Philippine Union Conference, CPUC, into 2 new unions. So naprobahan na yun siya. Probably many of you have heard about this. The ECPUC, East Central Philippine Union Conference. O niya, ang bago karon mao ni siya ang WCPUM, that is West Central Philippine Union Mission. If we'll try to look at this update, mga kaigsunan o mga kasangkayan, we'll be able to realize that the work is progressing. Naapod tayo bago karon nga church, gihinganlan ni siya og Brookside Church. Wala ba mo ka pasyada ng Brookside Church? Actually, wala mi kasimbaron dito kay pero kanunay ra magyong gibaha. Kay Brookside God. Stateside ngalan, pero naa siya nakabutang karon sa Barangay Kakaransan. Gihinganlan ni siya ni Doc Jim nga Brookside kay naglibog siyang pronounce og Barangay Kakaransan. So, kung ato ni siyang tanawon ang mga updates magigsunan worldwide,
will be able to realize that our church is moving forward in terms of mission. Nagapadayon ta makigsunan. However, try to at the spirit of prophecy. The church is about to what? To fall. How can the church that is so active and dedicated to mission will have that tendency to fall? Muna'y pangutana mga kaigsunan. Ngano nga mo action man o katumba ang iglesia nga aktibo kayo. And I'd like to congratulate, of course, under the leadership of Pastor Mistadis nga kita diri sa Samar, particularly sa Calbayog area, kanunay gyud tang first in terms of baptism. But consider this, Satan will work his miracles to what? To deceive. He will set up his power as what? As supreme. The church may what? May appear as about to what? To fall. I highlighted this one here. It remains while the sinners in Zion will be what? Will be sifted. That is why as I look our attendance today, nakaampo pod ko, nakasulti ko sa akong kagalingon nga hinaot kong ta nga kining attendance karon mga luwas gyud. Kay ngano ang gisulti diri? While the sinners in Zion will be what? Sifted out. Unsa may buti pasabot sa sifted mga gigsunan? Kanang ayagon ba? Ayagon. This is a process of cleansing. This is a process of purifying the church. Ayagon siya. In what way? Of course, ang usa nga contributor ani mao ang deception. While the sinners in Zion will be sifted out, the chaff. The chaff. Ang kanang kuan ba? Ang kining mga upa. The chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless, it must what? It must take place. Yes, mga kigsunan, kung atong tanawon ang atong palibot, the world is now calamity-stricken. And when Jesus was asked by His disciples, akong basahon ang Matthew, first part sa Matthew chapter 24, and Jesus went out and departed from the temple, and His disciples came to Him for to show Him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Unya nabalaka ang mga disciples pagkabati nila sa pulong ni Ginoong Hesus nga walay usa nga bato nga magapabilin igbaw sa lain pang bato. Everything will be what? Will be thrown down. And they asked Jesus Christ, and as they sat at the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Let us now focus on the signs, mga kigsunan. I know nga nakabasa na gyud ta ani nga text. Di ba? Kinsa pa wala makabasa ning Matthew chapter 24. Siguro na memorize na gyud gani nato ni. It is because we are using this text largely in our Bible studies. Sa verse 4, and Jesus answered and said unto them,
take heed that no man deceive you. Okay? Ang gisulti kanina sa spirit of prophecy, that Satan will what? Will deceive. That is one way of what? Of shifting people from the church. Okay? Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So deception is rampant in the last days. And ye shall hear of wars, and rumors of wars. See that ye be not troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet. Ang Middle East karon mao'y gidugukan sa mga balita magigsunan, particularly with the ceasefire nga gipropose, of course, led by the United States, nga ibalik ang unsa, ibalik ang mga gihostage nga mga Israelis. O bisan pagkadtong gipamatay. And the update of that is gipang-release ang uban nga mga hostages, unya ang mga nangamatay gibalik nila, gihatag nila dito sa Israel, only to find out nga katong mga nangamatay nga gihatag nila dili mga Israelis. So giloko sa Hamas ang Israel, consenting to ceasefire, and they find out nga mga gasans na ito ang ilang gipanguli nga mga patay. So wars, mga giyera, and there are also rumors of what? Rumors of wars. Ang gipasigarbo karon sa China, I don't know if you have heard about this ICBM, the Intercontinental Ballistic Missile. Ang ilang gipasigarbo karon makigsuonan kaning 60 plus 1 ICBM. What is 60 plus 1? Sa usa ka ICBM, there are 60 other missiles. 60 ka buok ang usa ka ICBM that can target any country around the world, and plus 1 hydrogen missile. Mo tingali na ingon ako, mo tingali ning gisaligan gyud. Mo na gisulti actually sa UN sa representative sa China. China will not push the first button, but China will not permit the second missile. Mao na ang pagpasidaan sa China. So ang conflict karon between China and the Philippines, pirmi gyud na siya. Ginabuli ang atong mga Coast Guard dito. So if you'll try to read the words of Jesus Christ, inscribed here in Matthew chapter 24, will be able to realize that the words of Jesus Christ are coming to pass. Nangatuman sila og usa-usa. See that ye be not troubled. Di ba gyud ta mabalaka ani? Kini mga balita, mga gira ug hurob-hurob sa gira, asa man ta paingon halimbawa mo gira mo gyud. Mangutana ko, baasa kahata. Kung paluparan ta diri og missile nga ang United States, pila lang ka minutes, na anak kita diri, pila lang ka minutes, how many time do we have left to run for our lives? Asa gyud kahata makaabot og dagan antes maabtan tag missile. Murag luoy ra gyud kaayo ta pamalandungon, no? Pero ang sagdon diri sa ato, nagingon ang pulong sa Dios. See that ye be not troubled. Verse 7, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes. Ako rin yung gibasa mag-igsunon just to remind us that the time is here nga gihisgutan ni Jesus Christ when he was asked about the signs of his coming and the end of the world. So nag-ingon diri, gisulti ang earthquake.
Kita kapilan na taging earthquake diri atong human sa baha na earthquake dayon. Gisundan pod sa sunog. And we cannot avoid that our thoughts will be driven into these calamities. Before we sleep, every night. Abi ninyo ang content sa akong prayer. Isultin ako ninyo. Ginoo, ipelayo kami sa mga linog, sa mga sunog, o sa mga bagyo. Dili biya sayon mag-anticipate kita, just like this storm, kining si Ramil, Brother Ramil. Nabalaka biya mi magsigig tanaw aning maminaw mis balita sa buntag, maminaw sa udto, antes punta matulog, maminaw na punta sa balita. Hantod nga ang atong mga damgo, puro na lang pud hinuon, linog o bagyo. Bisag way linog, murag linog naman eh. Nakabantay mo, nga sobra na to sa kabalaka. Bisag way linog, may nga nga, murag linog naman eh. But Jesus Christ said, nag-ingon siya, see that ye be not troubled. For what? For all these things must come to what? To pass. But the end is not yet. Dili pag yun ni siya, mao ang katapusan. Verse 8. All these are what? Are the beginning of what? Of sorrows. Kini mga pag-umpisa pa lang sa unsa? Sa kasakit. Maglisod ni siya nga klase, no? Verse 10, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. In that picture that the church is about to fall, naabaka ni sa sulod sa iglesia pag-abot sa panahon. That's the question. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Verse 12, mao ni siya. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Another question para sa atong iglesia, exempted ba ani mga kigsuonan? Exempted ba ang mga miyembro ani? Nga mga bugnaw ang gugma. What kind of love is this? Is this a love between a husband and wife? Between their parents and children? When you check the original word of love here, this is agape. Ngano nga makaingon kita nga mawala ang unsa, mawala ang mga miyembro sa iglesia gikan sa atong simbahan, it is because the love of many shall wax cold. Wala na'y Diyos nun nga gugma ang anaa. Therefore, people will hate one another. Church members will hate one another. And false prophets. So there is an inside commotion as well as there is an outside turmoil. Duha. Mao na ang spirit of prophecy reveals to us this morning that there will be an ordeal that our church will be facing in the last days. In these last days. But he that shall endure unto the end, unsa may giingon ni Jesus Christ, siya nga magalahutay hantod sa katapusan, the same shall be what? Shall be saved. Therefore, watch therefore. Ang pulong diri nga watch, nindot ni siya ipangalan ninyo sa inyong kabataan. Ha? Ang pulong is
Gregorio. So, ang mga ngalan daing mga Gregorio, mga vigilant daing ni sila. Ang sagdo ni Jesus Christ is we must be vigilant. Let us always watch. Magbantay kita. Kay kung imong tanawon ang Matthew chapter 24, makita nimo diha, and you can just summarize chapter 24 in probably 3 words. Unsa man na siya? Number 1 is awareness. Number 2, warning. Number 3 is what? Preparedness. Mao na siya ang pinaka-summary sa chapter 24 nga gihisgutan ni Jesus Christ. Well, there are details there, pero tulurag yun na siya. Awareness, warning, and what? Preparedness. Let us be prepared for the second coming because these things are what? The beginning of sorrows. Nya unsa man ang mahitabo pod sa kalibutan in general, and probably will affect the church specifically. Terrible times in the last days. According to Apostle Paul, when he wrote to Timothy, he said, in 2 Timothy chapter 3, 1-5, but mark this, there will be terrible times in the what? In the last days. People will be lovers of what? Of themselves. Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents. Kaning disobedient to parents, dili lang ni siya nga wala lang siya gatuman. Pero akong research, ang equivalent niya is unpersuadable. Unpersuadable. Ang mga kabatanunan or ang mga kabataan, dili na nimo sila ma-persuade. Unsay persuade sa Binasaya? Unsay persuade yan sa waray? Basta persuade, murag Binisaya naman po na, no? Persuade, di cannot be persuaded. Dili nimo mabalhin kung unsa ang hunahuna. You cannot persuade them, unpersuadable. Mao din na siya ang gitawag nga disobedient to parent. This is not a mere disobedient nga maghugas silag plato. Diba sa atong panimalay, mao man ay problema kung kinsay manghugas og plato, kinsay mo dungag, kinsay mo limpios banyo, kinsa ang mulaba, kinsa ang muayhay, kinsay mamilo. Mao ni usahay ang mga isyu sa sulod sa panimalay. But it doesn't merely kining disobedient to parents, this is not about household chores. But it talks about the decision of the children. Nga dili gid sila maminaw sa ilang mga unsa, mga ginikanan. Naipay dugang diri, ungrateful, unholy. This word unholy, sa inyong hunahuna makigsunan, asan ni siya ginaigo? Ha? Kung ang tao maingon ta nga unholy nga wala siya sa simbahan, dili ka makaingon nga unholy na siya. Pero ang lisod nga application sa unholy, kung ang tao niya sa simbahan, unya unholy siya. Especially kung active siya sa iglesia, apan loyo sa pag-aktibo, dili siya balaan. Walay pagkabalaan. Mo ni siya, nag-iingon si Apostle Paul, terrible times in the last what? In the last days. Without love, you see? Without love. Again, this love here is what? Is agape. Wala na Diyos nun nga gugma. Unsa pa? Unforgiving, dili makapasaylo. Madinumtanon ba? Meaning aning unforgiving, madinumtanon. Dili makapasaylo. Unsa pa? Slanderous. The word slander, sa Greek word, this is diabolos. Diabolos is where we get the word diablo. So when you slander someone or anyone, that is
tantamount to partaking the character of the devil. Murag isundog nato ang kinaiya ana si Yawa. Because devil is landeros. So mauna siya kadelikado ang kapanahonan sa katapusan ng mga adlaw. And however, I'd like to remind each and every one of us that Paul wasn't talking merely to the outside world. Wala ni siya naghisgot sa mga tao nga naa sa gawas. But he was talking about what? The general people, the public, including people in the church. So delikado ni siya magigsunan kung kita diri sa iglesia, ingon ani sab ang atong mga batasan. Without what? Self-control, brutal, not lovers of good, teacheros, maluibon, rash, madali-dalion, dali makasulti. You know, bisag wala pa ganay kahibalo, musulti na dayon. You know, makomentaryo dayon. Sa mga Facebook, sa mga account, you know, people are just commenting without really investigating. Or even in our daily affairs, mga kaigsunan, ang tao mo komentar lang yun dayon, wala gid sila kahibalo unsa. Dali-dali lang po musulti. You see? Conceited. Nindot ni siya kung naamoy binisaya diha nga Bible, basaha ra gud ninyo po diha sa binisaya. Kini usahay nga mag-practice tag English, no? Tingali daig maadto tag Amerika. Mag-practice ta daan diri karon og English. Muna nga kung muadto po tag langit ang atong kinaiya, dapat langit no nadaan mintras ni atas yuta. We don't need to wait for the second coming before we what? Before we change ourselves. Actually, ang pagbalhin sa atong kinaiya ni apa mintras kita nagahulat sa pagbalik sa Ginoo. Therefore, Apostle Paul said, in the last days. And this is not specifically pointing to the people outside the church. So most likely, these characteristics here are also the characteristics of the people within the church. And this is very painful, mga kaigsunan. Conceited lovers of pleasure rather than lovers of God. And this verse 5, we must look at this very, very closely because it says, having a form of what? Having a form of godliness. Murag Diyos nun. But what? But denying its power. Nagasulti og mga Diyos nun nga mga butang. Form. Hulagway ra, porma lang ba? Pormag religyoso, pormag Diyos nun, pero walay gahom sa Diyos nga nagapaluyo kaniya. That's why the advice of Apostle Paul is, have nothing to do with such people. Sa lahi nga version, for such turn away. Kaya nga no igsoon, makontaminate ra gyud ta ani nga klase sa mga tao. If you associate with this kind of people, you'll be contaminated by them. Muna siya ang sagdon ni Apostol Pablo, have nothing to do with such people. As you have seen, we are dealing with the last days. Atong ginisgutan karon ang last days sa magigsunan. And we are not talking about the people outside our church. Ang atong concern mao ni karon ang atong kaugalingon. As we read through this text, please think about ourselves. Dili ta maghunahuna sa laing tao, hunahuna na to ang atong kaugalingon og niya bataan ni dinhi. Because there will be sifting. The wheat will be separated from the chaff. Okay? 1 Timothy chapter 4, 1 and 2. Now the Spirit expressly says that in the latter times, some will what? Depart from the faith. So there will be apostasy. There will be backsliding.
Pasalamat ta nga permita number 1 kanunay ta nga makagol sa atong mga baptism. Usahay dili lang kalikayan mangutana ta nga pila naman pod ang nahabilin. Usahay pag-abot og duha ka Sabado, katong 50 nahimo na lang 20. Wa pa kabot og usa ka semana may backslide na. Because this is what the Bible says. Now the Spirit, kinsa man nag-ingon day ani, the Spirit, this is God speaks. Now the Spirit expressly says that in the latter times, some will what? Depart from faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Dili nato ni siya i-elaborate mag-igsunan, but what I'm trying to tell you is this. How firm are we in our teachings, in our doctrines? Pila gani ang atong kuan karon? Fundamental beliefs, pila gani? Pila? 28. Can you name 5? Can you just name 5 of them? Or maybe 6? Unsa man ang atong pila man ang atong manadumduman? Sa out of 28 karon mangutana ta, pila man kaha ang atong ma-explain o pila man kaha ang atong ma-elaborate, mga kaigsuonan. Because if we cannot, meaning there is a danger of what? There is a danger of deception. Kung dili ganita kahibalo sa detalye sa atong doktrina where we are founded, just like in our lesson sa morning commentary nato, there were debates with regards to righteousness as well. Can we explain righteousness by faith? What is righteousness apart from works? Can we explain that, mga kingsunan? If we cannot, then there is a danger that we can be deceived by doctrines. So I'm encouraging each of you atong Sabado dito ko sa Mampakang. Nabay taga Mampakang diri karon? Pagkahapon nag-lecture mi dito Doc og 28 fundamental beliefs. Ingon ako inigbalik nako diri sa Mampakang, dapat ma-memorize na gyud ninyo na tanan with all the text. Kay ngano mo abot ang panahon that as we pass through the ordeal, makigsunan, we must have a strong foundation in God's words. Kinahanglan lig-on ang atong pagtuo diha sa pulong sa Dios. 2 Peter chapter 3:3-4. Knowing this first, that scoffers will come in the what? In the last days. Scoffers. Ang scoffer, mag-igsunan diri sa Greek word, mao ni siya, impictis, meaning a mocker or false teachers. Nasa Facebook karon, and I don't know kung nakatanaw mo ani. Gitawag ni siya nga si Brother Rody. Ang iyang gisulti kanunay sa Facebook nga ang yawa kuno buotan. Nakabati man na. Ang yawa buotan. Kay ngano? Wala kunoy record sa Bible nga ang yawa na ay gipatay. Pero ang Ginoo na i-record daw sa Bible nga ang Ginoong may gipamatay. So hain man kunoy buotan. Ang katong may gipamatay o katong wala. Mao nang iyang logic. Naingon ako, kining tuhan na unsa ka ni siya? Tininuod niyang istorya o sagol o yaga-yaga? But the Bible is telling us this morning that there will be scoffers. They will come in the last days. So naay yaga-yaga o niya sayupod nga mga unsa? Nga mga magtutudlo. Again, according to Ellen White, she said that Satan will work his miracles to what? To deceive. Truth against miracles. He will set up his power as supreme. The church may appear as about to fall, but it does not fall.
it remains while sinners in Zion will be sifted out. The chaff separated from what? From the precious wheat. Here, according to the Bible commentary, none but those who have been overcoming by the blood of the Lamb and the word of their testimony will be found with what? With the loyal and true, without spot or stain or sin, without guile in their mouth. Listen to this. The remnant that purify their souls by obeying the truth gather strength from the trying process, exhibiting the beauty of holiness amid the surrounding apostasy. So there will be apostasy. Doon ay daghan nga manggawas sa iglesia magigsunan. There will come a time that there will be apostasy. There will be backsliding from us. That is why I quoted this. Actually, the conversation of Nicodemus and Jesus Christ. Jesus Christ said, verily, truly, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So the question is, ang tubag ni Nicodemus, how can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely, they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. And this is the response of Jesus Christ. Jesus answered, verily, verily, I tell you, no one can enter, I should say. No one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. So what is now the relationship between being born of water and of the Spirit to the backsliding people of the church? Ngano man, unsa man gyud ang tinuod ani nga unsa nga meaning sa born of water and the Spirit. It is because I believe that all of us, most of us, if not all, are baptized. Di ba? Nabautis, kinsa ba rin ang wala mabautismuhan? And actually, the born of water is what? Baptism. And what about the what? The baptism of the Spirit. Unsa man kaha na siya? Can we predict or can we tell? Can we explain this? According to Ellen White, Signs of the Times 13:23. Thus the Spirit convicts of sin. You see? Thus the Spirit convicts of sin. Meaning, the Spirit is telling you of your what? Of your offense against God. Your sin. The Spirit convicts of sin. The convicted sinner repents and flies to Christ for cleansing from sin. Unsa man ni siya nga process? He shows his acceptance of Christ by what? Being baptized. Think about this. Unsa man ang driver nato makigsunan ngano nga nabautismuhan kita. According to this is the conviction of the Spirit. Nga nabaptize kita, it is because we are convicted of our sin. And we come to Christ for cleansing. That He shows His acceptance of Christ by what? By baptism. That is why in Mark 16:16, Jesus Christ said, he who believes and is baptized will be what? Will be saved. You see? Nga naman, ang mabautismuhan, nagatuog mabautismuhan, nagiingon si Jesus Christ, nga malawas siya. It is because of the conviction. Now, how can we be sure nga kanang nabautismuhan, they are really, really convicted by the Holy Spirit? And if there is no conviction of the Spirit, that baptism is merely an outside show. Gawas nun ra gyud na siya nga pagpasundayag kung walay conviction of the Spirit. But if we are really convicted by the Spirit and we decide to come to Jesus Christ for cleansing,
That's the time that we are convicted, and that baptism is valid before the presence of God. That is why God said, those who believe and is baptized will be what? Will be saved. Mao gina siya importante magisunan. I'd like to continue. And rises to walk in newness of life. After baptism, there is what? Newness of life. A new creature in Christ. If anyone is in Christ, he is a new what? He is a new creature. Everything has passed away. Behold, all things are become what? Become new. That's according to Apostle Paul. If he abides in Christ, this is the new birth. Or, as it commonly called, what? Conversion. So, baptism and what? Born of water and of the Spirit, ang meaning di ay ani is conversion. You see? So my question now is, are we converted? Because if we are not converted, there is a chance that we will backslide. Kung wala ta mabago, you see? Maayag ra gihapon if we are not converted. No. This is the very danger within the church. If we are just here without any knowledge of what is happening within us, nga mismo sa atong kagalingon, wala ta kay balo o na-convert na ta, o wala pa, unsa man ang buot pasabot sa convert. I'd like to quote here Ephesians chapter 4 verse 28. Renewed and converted person according to Apostle Paul, Ephesians chapter 4 verse 28. Let him who stole steal no longer. You see? But rather let him labor, working with his hands, and is good, what is good, that he may have something to give him who has need. Unsay bot ipasabot anay makigsunan? Gikan sa kawatan ngadto sa pagkamanggihatagon. That is conversion. Pagbag-o ba? Unfortunately though, there are a lot of people, I'm not here to judge, but I'm telling all of us what's reality. Nga daghan sa sulod sab sa atong iglesia, nga wala gyud talaga mabag-o. Nabautismohan, but there is no conversion. There is newness. Walay nahitabo nga pagbag-o sa kinabuhi. Hinoon, nagtikasamot pod ang uban. Let no corrupt word proceed out of your mouth. You see the description of God's people, there is no guile in their what? In their mouth. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. You see? There is always that opposite effect when a person is converted. And the time will come that God will not tolerate people who are unconverted within the church. Because we are the church, you see. The church, according to the testimonies of the ministers and gospel workers, I think this will be the last slide. The church, soon to enter upon her most severe conflict, will be the object most dear to God upon earth. The confederacy of evil will be steered with power from beneath, and Satan will cast all the reproach possible upon the chosen ones whom he cannot deceive and delude with his satanic inventions and falsehoods. You see? This will be, the church will go against severe conflict. The question is, are we ready for this? But exalted to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and remission of sins, will Christ, our representative and head, close his heart
or withdraw his hand or falsify his promises? The answer is no. Never, never. Buti pasabot magigsunan nga dili sa pasagdan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. But this morning, ako lang ipahinomdom sa tanan. Magigsunan ang atong gibasa karon. Nagahatag nato og hulagway ug unsa ang iglesia sa katapusan nga mga adlaw. Yes, there will be troubles inside. Naay mga kalamidad sa gawas. Pero ang lisod nga kalamidad igsoon nga ang atong iglesia magasulod siya sa lisod kaayo nga kamutangan before the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Hinaot kunta nga kita pag-abot sa panahon sa ting-ayag, magapabilin kita nga ligon sa atong pagtuo, magapabilin usab kita sa sulod sa atong iglesia. Because this text nga atong gipangbasa karon doesn't tell us about the people outside only, the people who are also inside the church. Because this will be a severe ordeal for the people of God before Jesus Christ returns. May the Lord bless us all this morning. For hymn of consecration, let's sing Stand Up for Jesus. Hymn number 431, 431. Stand up
Amahan mo nga langit nun, nagapasalamat kami Ginoo sa mga pahinomdom, pinaagi sa imong mga pulong, nagapasabot ka namo sa umalabot nga mga adlaw, nga ang imong iglesia o ang mga miyembro mag-atubang o nagkalain-lain o daghan pa nga mga pagsulay. Nga mao ang hinungdan sa paghawa, pagbiya sa iglesia. Apan ikaw nagasaad Ginoo sa nagapabilin. Nga ikaw dili magpasibaya, hinoon ikaw magadasig. Busa nining takna sa kautuhon samtang kami mamauli. Among ginahangyo diha kanimo Ginoo nga ang mga pulong nga among nabatnan karon dili na mo hikalimtan, hinoon mahimo kini nga pahinomdom alang sa matag usa kanamo aron among ligunon ang among pagsalig diha kanimo nga aduna kami relasyon diha kanimo og dili kami mawala sa panahon nga ikaw magapadayag aron sa pagkuha sa imong mga katawhan. Sa among pagpamauli karon puna kami Ginoo sa kalipay, puna kami sa paglaom og labaw sa tanan o bani ang matag usa kanamo. Pinaagi sa imong balang espiritu nga maoy magalihok sa among hunahunag kasing-kasing nga makaplagan nimo kaming matilud-anon sa pagpangalagad kanimo. Hawasi kami o Dios sa among tanan nga mga kalapasan, among kining ginapangayo tungod lamang sa ngalan o gahom ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hope us to the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hope us to the end, till we see our Savior come again. Happy Sabbath, everyone.